Okay, so apa kita ada dekat sini? Kita ada satu boiling tube. Okay, boiling tube. Di mana this boiling tube kita masukkan potassium chlorate. Okay, potassium chlorate. And then this boiling tube dekat bahagian mulut dia ni kita sambungkan dengan satu delivery tube satu delivery tube ataupun tube penghantar. And this tube nanti kita akan masukkan dalam satu basin lah ataupun basin. Okay, dan penghujung dia ni kita akan masukkan dalam satu botol satu botol. Actually botol ni asalnya macam ni lah. Di mana asalnya this bottle pada mula-mula this bottle kita katakan dia was fully filled dengan water, dengan air. Jadi apa kita buat? Kita ambil botol ni, kita inversekan dia, kita telangkupkan dia, kita rendamkan dalam air dan kita buka dia punya penutup bawah tu. Lepas tu apa kita buat? Kita masukkan tube tadi ke dalam botol tu. Kau boleh bayangkan benda ni okay. Ini botol ni asal inilah this bottle. Okay. And then apa kita buat? Apa kita buat adalah seterusnya kita panaskan this potassium chlorate. Kita panaskan potassium chlorate ni kelas. So potassium chlorate ni dia adalah satu compound yang dia sensitive towards heat. Dia sensitif pada haba. Sebab apa saya kata sensitif pada haba? Potassium chlorate ni bila dia dipanaskan, dia akan decompose. Atau decompose, terurai. Dia akan berlaku proses decomposition. Dia akan berlaku proses penguraian. Proses penguraian. Okey, cuma potassium chlorate ni bila dia decompose, dia akan hasilkan gas oksigen. Ini dia punya reaction di kelas. Nampak tak? So potassium chlorate decompose, dia akan produce solid potassium chloride and at the same time dia akan release oxygen gas. Dia akan bebaskan oxygen gas. Okey, potassium chloride tak ada masalah. Selepas pemanasan, potassium chloride akan tertinggal dalam boiling tube ni. Cuma oxygen gas tu dia akan pergi mana? So oxygen gas yang terhasil tu dia akan naik ke atas boiling tube ni dan dia akan keluar melalui delivery tube like this and then dia akan bubble up dalam this bottle. Jadi kalau you nampak bubble gas ni, itulah gas yang datang daripada oxygen gas ni. Jadi bila this oxygen gas dia akan bubble up, dia akan naik ke atas, apa berlaku? Dia akan push the water down. Dia akan push the water daripada botol tu, dia akan tolak dia ke bawah. Okey, dia akan tolak ke bawah. Dan sampai bila dia akan tolak ke bawah ni kelas? Ni, sampai bila dia akan tolak ni? Sampai tekanan dalam ini sama dengan tekanan atmosfera dekat luar. So bila tekanan dah sama, atmospheric pressure dengan gas pressure dalam bekas tu, dalam botol tu, okay, so finally the level of water dia akan stop decreasing. Level of water tu akan mula berhenti. Dia kita katakan dia dah stop turun lah, dia akan stop turun. Okay, so apa yang berlaku seterusnya? Saya nak tanya, ada apa dalam ni kelas? Ada apa dalam ni? What's inside here? Gas apa yang terkumpul dalam ni? Anyone? Nak jawab? Oksigen. Okay, ramai akan kata oksigen. Betul? Tak dinafikan. Yes, betul. Sebab oksigen tu datang daripada mana? Datang daripada potassium chlorate tadilah. Apabila dipanaskan kan? Tetapi ramai yang terlupa. Sebenarnya dalam bahagian yang berisi gas ni, bukan setakat dalam tu bukan setakat ada oksigen sahaja. Dalam ni juga ada apa tahu? Ada oxygen gas and water vapor. Okay, saya tahu ramai akan fikir oxygen gas je. Ramai akan lupa ni. Sebab apa? Kita menggunakan air. Asalnya dalam ni botolnya ada air kan, penuh. Okay, maybe you akan tanya, kenapa mana datang pula wap air ni kan? Mana datang water vapor ni? Okay, saya nak tanya you all. You all dah belajar benda ni. Masa sekolah pun saya dah belajar tentang evaporation. Evaporation, penyejatan kan, evaporation. Okay, saya nak tanya, air meruap pada temperature berapa? Kelas. Water evaporates at what temperature? Siapa tahu? Water evaporates pada temperature berapa? Come on. Anyone? 100 ya, sir. 100, kalau 100 air ni mendidih. Itu boiling tu lain.
Okay, bila kita sebut evaporation, ingat, evaporation dia berlaku dekat mana? Evaporation. Kalau boiling, pendidihan, dia berlaku dalam liquid. Dalam liquid, di mana liquid molecules akan absorb energy, dia akan break free from the attraction, dia akan escape sebagai vapor. Itu boiling. Kena faham? Itu boiling. Itu pendidihan. Evaporation, okay, berlaku pada surface of the liquid. Pada permukaan liquid sahaja. Dekat situlah berlakunya evaporation. Okay, kalau tadi yang siapa jawab tadi kata 100, habis tu kalau kita jemur baju kat luar tu, baju basah jemur, maksudnya bila baju tu kering sebab baju tu mendidih ke? Air yang dekat baju tu mendidih ke? Tak kan? Sebab apa yang berlaku bila jemur baju kat luar, itu proses evaporation lah. Proses penyejatan. Kalau air ni tak evaporate, sampai bila-bila you jemur baju kat luar tu, sampai bila-bila pun tak kering. Sebab tidak berlaku this proses evaporation. Sebab tu saya nak kata kat sini, betul saya tanya tadi kan, water evaporates at temperature berapa? Jawapannya adalah water evaporates at any temperature. Betul tak? Kalau you kata water ni dia evaporate pada suhu yang tertentu, maksudnya kalau you jemur baju tu sampai bila pun tak kering lah. Kan, kalau mesti pada certain temperature. Sebab okay, dia yang membezakan, dia macam ni tau. Kalau suhu tinggi, proses evaporation tu, okay, ataupun proses penyejatan tu akan berlaku dengan lebih cepat lah. Dengan lebih mudah sebab suhu tinggi. Okay, tapi kena faham evaporation berlaku at any temperature. Cuma suhu itu akan mempengaruhi berapa banyak wap yang terhasil. Kalau suhu tu tinggi, lagi banyak vapor dia akan produce. Kalau suhu dia sikitlah vapor yang terhasil. Tapi the question here is, water macam mana pun dia akan berlaku proses evaporasi ni, evaporation process. So that's why dalam kes gas yang terkumpul kat sini kelas, sebab tu dalam ni bukan setakat ada oksigen sahaja. Dalam ni juga ada wap air, ada water vapor, and water vapor juga adalah sejenis gas. Gas. Jadi kalau kita relate dengan Dalton's law tadi, apakah total pressure dalam ni kelas? Apa total pressure dalam ni? Kalau kita nak relate dengan Dalton's law, kalau ikut pada Dalton's law, total pressure sama dengan the sum of partial pressures of each individual gas. Betul tak? Jadi dalam ni ada apa sekarang? Dalam ni ada oksigen dan dalam ni juga ada wap air. Maksudnya kita akan ada partial pressure of oxygen dan dalam ni juga akan ada this partial pressure. Ni pH2O ni. Cuma this pressure class ni, tekanan ini nama dia adalah what we call as vapor pressure of water. Itu maksud tekanan wap. Vapor pressure of water. Maksudnya tekanan yang dihasilkan oleh wap air tadi. Kita sebut sebagai vapor pressure of water. Jadi nampak tak dekat sini maksud dia? Kita masih lagi apply Dalton's law plus. Jadi kalau kita kumpulkan gas ni sebenarnya dalam balang ni atau dalam botol ni, so dalam ni akan ada apa? Dalam ni sebenarnya akan ada oxygen gas termasuklah wap air. Bukan oxygen gas semata-mata. No. Kita ada a mixture of oxygen gas and water vapor. Okay. So benda ni yang kita buat sekarang dekat skrin awak sekarang ni, this technique ataupun this method, inilah yang kita panggil kaedah ni dikenali sebagai collecting gas over water. Ini nama dia. Nama method ni collecting gas over water, ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia, saya tahu you pernah dengar tak istilah ni, ni dipanggil sebagai kaedah sesaran air. Pernah dengar tak? Kaedah sesaran air. Mungkin dekat sekolah pernah buat benda ni kot, kan? Kaedah sesaran air. Itu dimaksudkan dengan collecting gas over water, sebab bila gas tu naik ke atas, dia akan sesarkan air tu ke bawah kan, dia akan push the water dan gas dah terkumpul itulah. Itu yang kita nak dapatkan tu. Apa gas tu? Okey, kelas ni kalau kita dekat gambar sebelah ni, inilah kaedah, nampak tak? Ada satu tube. Okey, dia salurkan dalam ini, dia guna boring tube dah ni. And then gas tu akan bubble, dia akan naik ke atas. So dia akan push the water down. Okey, dan dia akan dapat gas yang dikumpulkan tu lah. Okey. So this is a method that we call collecting a gas over water. Dan ingat,
Every time kalau you jumpa dengan problem yang melibatkan collecting gas over water ni, total pressure jangan lupa tambah vapor pressure of water. Contohnya macam ni lah, macam ni tadi kan, kita ada KClO3, potassium chlorate, bila dipanaskan, dia akan decompose menghasilkan KCl dan oksigen. Okay, so ni dia punya equation dia. Okay, dah kita tahu according to Dalton's law of partial pressure tadi, so total pressure adalah the sum of partial pressure of oxygen gas plus dengan vapor pressure of water. Okay, vapor pressure of water ataupun kita juga boleh sebut sebagai pressure of water vapor. Dan vapor pressure of water ni dia ada specific value dia tahu. Maksudnya pada suhu yang tertentu dia ada dia punya nilai dia. Okay, contohnya kalau pada room temperature, kelas pada room temperature 25 degree Celsius, okay, dia punya vapor pressure of water adalah 23.76 mm mercury, ataupun kalau you convert dia kepada ATM 0.03 ATM. Inilah vapor pressure of water pada room temperature. Dan sebenarnya benda ni dalam you punya list of constants tu pun ada kelas. You boleh tengok dekat situ. Dia ada bagi kat situ vapor pressure of water pada 25 degree Celsius. So dekat sini lah you kena guna Jadi ingat, every time kalau you berdepan dengan case soalan yang melibatkan collecting gas over water ni, untuk total pressure, ingat jangan lupa tambah wap air punya tekanan. Okay, sebab kadang ramai student suka lupa benda ni. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh soalan soalan tutur you all ada. Soalan nombor 9 tak silap saya. Nanti kita tengok lepas ni. Okay, jadi ini tak ada apalah, just benda yang sama juga, cuma saya nak ulang balik sekali lagi kan when we are collecting gas over water, so the total pressure gas yang kita collected tu, yang kita dah kumpulkan tu, so the total pressure adalah sama dengan partial pressure of the gas dan you kena tambah vapor pressure of water. Okay, ini beberapa contoh lah. Kalau you tengok dekat sini kan, contohnya kalau kita nak tengok air, kalau suhu dia 24 for example, ini dia punya vapor pressure dia 22.4 torr. Ingat ini torr tau, ini torr. Okay, kalau you nak tukar pada ATM, you kena bahagi dengan 760 mm mercury. Okay, tadi ada yang sebut pasal 100 tu kan. Tengok air kalau pada 100 darjah Celsius, okay, kita tengok tak berapa dia punya pressure? 760 torr. Dan 760 torr ni kelas, ni bersama dengan berapa ni? Ini kan sama dengan 1 ATM. Sebab itulah pada atmospheric pressure, kelas, pada atmospheric pressure, that's why kalau kita boil air sampai 100 darjah Celsius, apa berlaku? Air itu akan mula mendidih. Sebelum mendidih, dia kasihkan wap kan? Jadi wap yang dihasilkan itu, dia punya tekanan dia adalah 1 ATM. Tekanan yang dihasilkan oleh wap tu, wap air yang terhasil apabila suhu dah capai 100 darjah Celsius. Tekanan adalah 1 ATM. Okay, so itulah yang dikatakan boiling, itulah boiling point. Tapi kalau pada room temperature tak sampai pun 760. Okay, biasanya kalau 25 tadi berapa? 23.8 kan? Itu dia punya vapor pressure of water pada suhu bilik, pada room temperature. Okay, so kita tengok sedikit soalan. Question number 9 class. Question number 9. Okay, kita baca soalan ni. The decomposition of potassium chlorate at 24 degrees Celsius. See, this is the temperature given. Produces potassium chloride and oxygen gas. Nampak? Dia hasilkan oxygen gas. And, ini yang penting ni. The gas was then collected over water. Nampak tak? The gas was then collected over water. Ini apa yang kita bincang tadi lah. Kan? Dan didapati, kita berjaya kumpulkan 128 mil ataupun 128 mil of oxygen gas was obtained and the pressure is 762 mm mercury. Okay, soalannya sekarang, calculate the mass of the oxygen gas collected.
if the vapor pressure of water is 22.38 millimeter mercury at 24 degree Celsius. And the pressure given here, ini, so ini apa ni? So ini adalah vapor pressure of water. Okay, ingat since kita collect oxygen gas ni melalui kaedah collecting gas over water ataupun kaedah sesaran air, jadi kita kena apply what we have discussed just now. Okay, ini contoh soalan ni lah. Okay, nampak? Ini what were given to us. Temperature tukar pada Kelvin. Okay, so nampak 762 tadi, ni 762 mm mercury ni, actually ini represent total pressure class. Ini tadi vapor pressure of water, so this is the volume. Volume of oxygen gas collected. Okay, so by applying Dalton's law of partial pressures, since we are collecting this gas melalui kaedah collecting gas over water, so P total equals to partial pressure of oxygen plus apa? Vapor pressure of water. Jangan risau, biasa kalau dalam soalan, kalau dia kata tentang collecting gas over water ni, dia akan mention dalam soalan. Dia akan mention dalam soalan. Jadi kita tahulah. Jadi maksudnya kita kena tambah vapor pressure of water dalam kes ni pada 24 degree Celsius, dan dia dah bagi dah kan, dia punya pressure dia 22.38 mm mercury. Okay, so right now kita nak kira apa? Kita nak kira the mass of oxygen gas. Okay, nak kira mass, kita kena tahu apa dulu? Kelas. Kita kena tahu dulu berapakah partial pressure of oxygen, betul tak? Sebab bila kita tahu partial pressure of oxygen, kita boleh gunakan ideal gas equation untuk kira mole of oxygen. So bila dah tahu mole of oxygen, so kita bolehlah kira mass of oxygen. So that's why first thing that we should do is kita kena dapatkan ni dulu. What is the partial pressure of oxygen gas? Sebab apa? Sebab kita dah tahu total pressure. Kita dah tahu vapor pressure of water. So therefore, we can calculate partial pressure of oxygen. How to do that? By subtracting apa? Okay, P total you minus dengan vapor pressure of water. Okay, jadi 762 mm mercury minus 22.38 mm mercury. So we are going to get 739.62 mm mercury. So this is the partial pressure of oxygen gas collected. Okay, and since lepas ni kita nak guna ideal gas equation kan? So bila kita nak guna ideal gas equation, kena ingat pressure mesti dalam unit apa? Nak guna ideal gas equation? Kelas, nak guna ideal gas equation, pressure mesti dalam unit? ATM. Yes, mesti dalam unit ATM. So that's why kita kena convert dulu. Okay, kita kena convert dulu 739.62 mm mercury ni, we need to convert first into ATM. So bila convert pada ATM, you bahagi dengan 760 kan, bahagi dengan 760. So you akan dapat 0.973 ATM. Nah, okay. So inilah dia partial pressure of oxygen dalam unit ATM. Okay, and then kita teruskan baru kita proceed dengan the next. Okay, lepas tu baru kita akan gunakan ideal gas equation. Okay, kelas jadi from ideal gas equation, kita boleh kira sebenarnya mass of oxygen gas collected. Okay, untuk siapa yang masih tak faham, mana datang formula ni pula kan? Tak apa, saya tunjukkan sekali lagi mungkin ada yang tak perasan benda ni. Okay, dia macam ni kelas. Kan kita tahu PV equals to nRT. Ini daripada ideal gas equation kan? Okay, let's say kita rearrange this equation. Kita ubah balik this equation. Kita buat macam ni. Pressure equals to nRT over V. Okay, so semua faham kan? Right, so sekarang ni N ni apa? Mole of gas, kan? Mole of gas. Dan you pun dah belajar, mole sama dengan apa? Mass of gas divide by molar mass of gas. Nampak tak? Mass of gas divide by molar mass of gas. So kalau kita substitute this N into this equation, kita akan dapat P
equals to M, mass of gas, times R times T over apa? M V. Okay, ni kelas. Nampak tak? M ni adalah molar mass lah. Molar mass, ini mass of gas. Okay, sekarang kita nak kira apa? Kita nak kira mass of gas. Mass of gas. So kalau kita nak kira mass of gas, kita susun balik semula lah. So kita letak M ni dekat depan. Mass of gas. Jadi mass of gas sama dengan apa? Pressure of gas times molar mass of gas times volume of gas divided by gas constant times temperature. Nampak tak? So inilah dia datangnya equation untuk kita nak kira mass of gas daripada ideal gas equation. Okay. So ini yang datangnya formula ni kelas. Ni, this formula. Okay, so datangnya daripada tadi lah. Okay, jadi sekarang kalau you tengok. Okay. Okay, so semua clear ke? Ni tu saya dah explain tadi, mana datangnya this formula PV, daripada PV equals to nRT tadi, daripada ideal gas equation tadi yang kita dah rearrange. Sebab apa? Sebab N ni tadi sama dengan PV equals to mass over molar mass times RT. Jadi sekarang kita nak kira M ni kan. Jadi kita bawa RT ni ke bawah, M kita naikkan ke atas. Tu you akan dapat M equals to PV times molar mass divided by RT. And then kita substitute the values. Okay, gantikan semua nilai. Okay, sebab pressure kita dah tahu. Okay, ni tadi you dah kira kan 0.973. Volume berapa? 128 mil. Tapi kena buat apa kelas? Kena tukar pada liter. Yes, you kena tukar kepada liter dulu. Okay, so you akan dapat 0.128. Okay, and then kita substitute lah. You substitute all the values. Okay, nampak? 0.973 times 0.128 times molar mass of oxygen gas. Berapa? 32 grams per mole. Sebab O kan 16. So 16 times 2 sebab O2. That's why kita dapat 32 grams per mole. And then divide by gas constant. Okay, so gas constant. And then you times dengan temperature yang telah pun kita tukarkan kepada Kelvin tadi. So you akan dapat 297.16 and then you solve for this. You akan dapat the answer is 0.163 grams. Okay, 0.163 gram. Itulah jawapan dia.